Lawagaron, unboxing kita. Yay! Ibot ng regalo. Alamon, Rico na sangkay, pinaka-US. Yes, si Papo Bijo, regalo din niya akon. Bijo, thank you so much. Adi na ako mabot ng regalo. Parang ko natsulo din eh. Tara natin, mga garon. Tara. Uy! Wow! Halit man ini. Turutok daw. Allah! Uy! Balik ka lang ta. Ada yung box oh. Wow! Thank you, Bijo. Ano ini? Bag, ow. Ada na shoes. Wow. Air Jordan 1 Retro Low OG. Akong size 8.5. Look. Yay! Woo! Open natin mga garon ko. Solo din eh. Wow! Hindi na. Wow! Legit agaron, legit. Yay! Oh, may free lace pa. Thank you. Yes. Anera ini Halloween special. Ini nga shoes. Halloween special ini Anera. Yeah, nakuha na natin. Thank you, Bijo. Amo tiyatam Rico na sangkay ato US. Yes. Rico tiya na sangkay nabon. Ig-PM na tiyan niyo kung gusto niyo magpapalit shoes. Ig-PM lang niyo, ha? Okay, dami ito tiya kwarta. Hey, thank you so much. Ayos oh. Tanong sa. Wow. Kita ang lace ano sa oh. Wow. Bagat abaka. Ya lace. Ano sa'yo? Wow. Thank you so much. Agaron Bijo. Abitan black na lace. Wow. Damon free. Duwan lace na free niyo. Dito. Dan ako susulot ulit Halloween. Yay! Ayos. Thank you. The best na regalo. Supposed to be maabot ni December on tag to. Kay ambot na iha. Pero at least maabot, di ba? So, yan na lang ang 2026. First shoes naton yan ang 2026. Wow! Regalo aton. Ni Bijo. Alamon Rico na sangkay at sa US. Okay? Thank you, Agaron. Bye-bye. Love you. Mwah.